subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Alif Be Yama Tala The Wow Rain Kick Tick Chur Kaf Nabit Me Noon Sabit Ayam Pe Radek of Ray Shin Chinta सबक नंबर 4 12 रसूलों के नाम मत्ती 10 बाब 2 ता 4 आयत और 12 रसूलों के नाम ये है। पहला इस्माइल जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जिद्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस और बरतलमै, तोमा और मत्ती मसूल लेने वाला, खलफाई का बेटा याकूब और तदाई, शमून के नानी और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी ली। Genesis chapter number 1 verse number 3 and 5. And God said, let there be light, and there was light, and God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. Salam to all of you in the mighty name of our Jesus Christ. उर्दू तर्जुमा। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया। गॉड का मतलब है खुदा, सेट का मतलब है कहा, लाइट का मतलब है रोशनी, गुड का मतलब है अच्छा, डिवाइडेड का मतलब है तकसीम करना। गॉड ब्लेस अस ऑल, आमीन, थैंक यू। तरफ से सबको सलाम। पुराने नामे की किताबें दाइश क्रूड आबाद गिनती इस्तिशना यशवा कजात क्रूड पहला समूल दूसरा समूल पहला सल्तीन दूसरा दलतीन पहला दबर दूसरा दबर की इजरा नहमिया आस्ता यूब जबूर इंसान वाइद कज़ागुदा सया यर्मिया नोहा इसेल दलियल होशिया यवेल हमूस इब्दिया यूना मिकानुम अकूब से बुनियादी जिक्र हमला की अस्सलाम इसमें छठा बाब चौथी है। सुने से हमारा खुदावन खुदा एक ही खुदावंद है। शुरू करती हूँ खुदावन हमारे खुदा के नाम से। बाइबल मुकद्दस में से पुराना नामा यशवा की किताब पहला बाब 8वीं आयत। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इस पर तू इख्तियार करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकमाल बंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। सलाम टू ऑल ऑफ यू, आप सबको सलाम। टुडे माय टॉपिक इज, मेरा आज का उन्वान है शरीयत की किताबें। शरीयत की 5 किताबें हैं। आम नाम मूसा की किताबें हैं। यूरोप के बाद ममालिक में इन किताबों को पैदाइश और खुरूज वगैरह के नाम से नहीं पुकारते, बल्कि मूसा की पहली किताब और मूसा की दूसरी किताब के नाम से मायूस करते हैं। सारी बाइबल की बुनियाद इन 5 किताबों पर है, इसलिए तौरात को जितनी भी अहमियत दी जाए कम है। शुरू करती हूँ खुदा हमारे खुदा के नाम से, आमीन। माय नेम इज शाजिया हनीफ। टुडे माय टॉपिक इज प्रे। मेरा आज का अनुमान है दुआ। बाइबल मुकद्दस में से नया नामा तसल्लुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 5वां बाब 7वीं आयत। बिला ना का दुआ करो, प्रे विदाउट सीजिंग। दुआ का मतलब है खुदा से मांगना, इंतजा करना। दुआ अरबी ज़बान का अल्फाज है, ये इसम और मोनस है। इमसाल 11 बाब 11वीं आयत में यूं लिखा है, रासबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। लफ्ज़ दुआ 3 हर्फ से मिलकर बनता है, दाल एन अलिफ। दाल से दिल, एन से अकल, अलिफ से ईमान। हमें पूरे दिल, पूरी अकल, पूरे ईमान से दुआ मांगनी चाहिए। गॉड ब्लेस अस ऑल, आमीन। Shem Adonai Eloheinu Elohim Elohim, in the name of our Lord Jesus Christ। शुरू करती हूँ खुदा हमारे खुदा के नाम से, आमीन। सुनहरी आयत, यसाया 58 बाब 6 आयत। 6 आयत, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ो और जुए के बंधन खोलो और मजलूमों को आजाद करो और हर एक जुए के बंधन तोड़ डालो। सलाम टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स बी अनटू गॉड फ्रॉम द अनस्पीकेबल गिफ्ट। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। टुडे माय टॉपिक इज फास्ट। मेरा आज का अनुमान है रोजा।
इब्रानी ज़बान में इसको सूम और सोम कहते हैं। मरकज़ 2 बाब 18 ta 20 आयत। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द रोजे से थे। उन्होंने आकर उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते? 19वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हन के साथ है वो रोजा रख सकते हैं? 20वीं आयत। मगर वो दिन आएगा कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। गॉड ब्लेस अस ऑल, आमेन। थैंक यू। In the name of our Lord Jesus Christ, Salam to all of you in the mighty name of Jesus Christ. I am a Bible student. My name is Sidara Gill. सुनहरी आयत बाइबल मुकद्दस में से पुराना आयतनामा इमसाल की किताब 22वां बाब 6 आयत। लड़की की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि फ्यूचर में वो अच्छे इंसान बन सके। सुबह को जल्दी उठना, रात को लेट आराम करना ताकि कामयाब होकर अच्छी जिंदगी गुजार सके। बच्चों की तालीम के लिए सख्त जदोजहद करते हैं, यानी स्कूल एडमिशन, यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, फीस, अच्छे से शूज, अच्छे से अच्छा लिबास और खाने के लिए अच्छी सी खुराक मुहैया करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स चाहे खुद बिक भी जाए, लेकिन बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है कि बच्चे स्कूल जाएं, तालीम याफ्ता हो, लेकिन इससे भी जरूरी है कि बच्चे अच्छे मसीही भी हो, यानी मसीही तालीम से भी रोशनास हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यशवा की किताब 1 बाब 8वीं आयत। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा है, जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। अगर दुनिया में कामयाबी का कोई रास्ता है तो वो बाइबल है। अगर बच्चों को कामयाब बनाना है तो दुनियावी तालीम के साथ साथ मसीही तालीम भी जरूरी है, तब ही इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। लेकिन जो अच्छे मसीही है वो ना सिर्फ तालीम याफ्ता बल्कि माँ बाप के फर्माबरदार भी होंगे। अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करें जिस पर उन्हें जाना है, वो बूढ़े होकर भी उससे नहीं मुड़े। गॉड ब्लेस अस ऑल, आमेन। थैंक यू। B'Shem Adonai Elohino Elohim Elohino, in the name of our Lord Jesus Christ. शुरू करती हूँ खुदावंद हमारे खुदा के नाम से। आज का मेरा अनुमान है अंजील का दरख्त। टुडे माय टॉपिक इज द फिग ट्री। कलाम मुकद्दस में से पुराना अहदनामा 1 सलातीन 4 बाब और 25 आयत। और सुलेमान की उम्र भर यहूदा और इसराइल का एक एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे दान से बड़े सबर तक अमन से रहता था। मेरे अजीजों, ये दरख्त फिलिस्तीन में आम है। कोहे जैतून गुज़िश्ता ज़माना की तरह आज भी अंजीर के दरख्त की वजह से मशहूर है। पैदाइश 3 बाब और 7 के मुताबिक आदम और हवा ने अपने बदन को ढांपने के लिए अंजीर के पत्तों को सीख कर उसकी लुंगियां बनाई। यूहन्ना 1 बाब 38वीं आयत के मुताबिक जब फिलिप्पस ने नतनएल को खुदावंद यीशु के पास बुलाया तो वो अंजीर के दरख्त के साया में खुदा के मुतल्लिक सोच रहा था। ज़िकरिया के सहीफे में मसीह की दोबारा आमद के और सुलह और अमन के ज़माना को यूं बयान किया गया है, इसी रोज़ तुम में से हर एक अपने हमसाये को ताक और अंजीर के दरख्त के नीचे बुलाएगा। ज़िकरिया 3 बाब और 10 आयत। 1 सलातीन 4 बाब 25 आयत। दरख्त की खसूसियत, ये दरख्त साल में 2 से 3 मरतबा फल देता है। मरकज़ 11 बाब 21 आयत। मत्ती 21 बाब 19 आयत में हम पढ़ते हैं कि मसीह ने अंजीर के दरख्त को, जिसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे और फल ना था, लानत भेजकर सुखा दिया। ये बनी इसराइल के मुतालिक एक बड़ी तमसील है। खुदा यीशु को बनी इसराइल में ईमान और नेक ईमाल का फल देखने की तौफीक थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ नुमाइशी और रस्मी पत्ते ही देखे, इनमें बातनी हकीकत ना थे। खुदा हम सबको बरकत दे। आए हम सब मिलकर कहें आमीन।
I am a Bible student شادیہ نوید. میں Bible student شادیہ نوید ہوں. میرا آج کا عنوان ہے دعا. یعقوب کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینہ برسے. چنانچہ 3.5 برس تک مینہ برسا. دعا ہمارا ہتھیار ہے. راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے. دعا سے ہم ابلیس پر فتح پاتے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا ہی سے ہماری زندگی میں بڑے معجزے ہوتے ہیں. دعا ہی سے ہماری بیماریاں پریشانیاں مشکلیں دور ہوتی ہیں. جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں دعا میں ٹھہرنا چاہیے. اگر ہم دعا ایمان سے کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بڑے کام ہوتے ہیں. دعا سے ہم خدا سے ملاقات کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو. اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے تو ہمارے گھروں میں برکتیں خوشی آئیں گی. اگر ہم خدا کے نزدیک آئیں گے تو وہ بھی ہمارے نزدیک آئے گا. خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. بشیر ادونائی ادوہینو الہیم الہینو. شروع کرتی ہوں خداوند اپنے خدا کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے. گڈ ایوننگ ایوری ون. مائی نیم از فرز احمد. آئی ایم اے بائبل اسٹوڈنٹ. سلسلہ کلام حق میں آج کا میرا عنوان ہے توکل. زبور 5 اس کی 13 آیت. لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے, میرا دل تیری رحمت سے خوش ہوگا. تکیہ بھروسہ اعتماد, خدا پر بھروسہ سپرد کرنا, سب کچھ چھوڑ کر خداوند کی طرف توجہ کرنا. آسرا سہارا انگریزی زبان میں ٹرسٹ ان گاڈ. ہم بائبل مقدس میں سے چند آیات پڑھیں گے. زبور 5 اس کی 4 آیت. صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو. زبور 9 اس کی 22 آیت. پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا, جب میں شیرخوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا. زبور 14 31 آیت. لیکن اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے, میں نے کہا تو میرا خدا ہے. زبور 10 اس کی 32 آیت. شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی, پر جس کا توکل خداوند پر رحمت اسے گھیرے رہے گی. زبور 21 اس کی 33 آیت. ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توکل کیا. زبور 18 34 آیت. آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے, مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے. زبور 118 اس کی 8 آیت. خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے. خداوند ہم سب کو برکت دے. بشیم ادونائی ادوہینو الہیم الہینو. سارگیٹ بائبل نالج ہاؤس. وائز مین لے اپ نالج. دنا آدمی علم جمع کرتا ہے. آئی ایم اے بائبل اسٹوڈنٹ. مائی نیم از فوزیہ ہزکیل. میں خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے آج یہاں پر کھڑا کیا ہے, اور بھائی جمشید کا ان کی خوبصورت خدمت کی بدولت آج ہم اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں, نکھار رہے ہیں تاکہ بہتر اور لائق طریقے سے خداوند کی خدمت کر سکیں. سلسلہ کلام حق کی بات کروں گی. میرا آج کا عنوان ہے نصیحت. نصیحت حوالہ دیکھتے ہیں پیدائش 26 باب اس کی 5 آیت. اس لیے ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں قوانین و آئین پر عمل کیا. نصیحت عربی زبان کا لفظ ہے, تلفظ ہے نصیحت. معنی ہے بھلے کی بات, اچھی صلاح, نیک صلاح, اچھی مت, اچھی رائے, عبرت. انگریزی زبان میں ایڈوائس. مترادف الفاظ ہیں تلقین, ہدایت. نصیحت ہم نوجوانوں کو بھی کی گئی ہے. امثال میں 3 باب اس کی 5 آیت میں, اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے. دوسری آیت میں لکھا ہے کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی, پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. تیسری آیت میں شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو تو ان سے عمر کی درازی, تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. چوتھی آیت, یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا.
पांचवी आयत, सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फिक्र पर तकिया ना कर। आए हम बाइबल मुकद्दस में चंद और आयत पढ़ते हैं। ज़बूर 16 उसके 7 आए, मैं खुदावन की हम्मत करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। इंसान 12 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, अहमद की रवश उसकी नजर में दुरुस्त है, लेकिन दना नसीहत को सुनता है। आगे अमाल की तरफ जाते हैं। अमाल 4 बाब उसकी 36 आयत, ये लिखा है, और यूसुफ नाम एक लोधी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, जिसकी पैदाइश क्रूब्स की थी। करंथियों 14 बाब उसकी 3 आयत, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। तीतस में लिखा है 3 बाब उसकी 10 आयत, एक बार नसीहत करके बुझती शख्स से किनारा कर। खुदावन हम सबको बरकत दे, सब कहें आमीन। Shalom Anim, Bible student Sadia Newton. Hello, I am Bible student Sadia Newton. मेरी तरफ से आप सबको सलाम। गोल्डन वर्स Psalm 51 verse 11. Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। Today my topic is Holy Spirit. मेरा आज का अनुमान है पाक रूह। लफ्ज पाक रूह का मतलब है पाक, मुकद्दस, रूह, जान, जिंदगी, दम। पाक रूह नाउन और फेमिनाइन है। इब्रानी में इसको रूह कहते हैं। मुयस्सर रूहानी जिंदगी बसर करने के लिए हर एक ईमानदार को यह हक हासिल है कि वह पाक रूह को हासिल करे। पाक रूह एक रूहानी शख्स है जो कि हकीकी दुनिया में अपने आप को लोगों पर जाहिर करता है और हमसे कलाम करता है। पाक रूह मुकद्दस तस्लीस का हिस्सा है। पाक रूह पसंद करता है और सोचता है और महसूस कर सकता है। पाक रूह अब्दी है, वरंजीदा भी होता है और बुझ भी सकता है, इसलिए हमें पाक रूह की जरूरत है। पाक रूह के मुख्तलिफ नाम हैं। नंबर 1 खुदा का रूह, बामुताबिक मत्ती 3 बाब 16 आयत। नंबर 2 मददगार, बामुताबिक यूहन्ना 4 बाब 16 ता 26 आयत। नंबर 3 रूह हक, बामुताबिक यूहन्ना 16 बाब 13 आयत। नंबर 4 जिंदगी का पानी, बामुताबिक यूहन्ना 7 बाब 36 ता 29 आयत। मुतरजम वाला तमाम नाम पाक रूह की खुसूसियात और उस कामों का इजहार करते हैं कि खुदा का पाक रूह ही है, जिसकी बदौलत खुदा के वादे पूरे होते हैं। वो लोगों को अपनी जिंदगी से भरपूर करता है और ताकत बख्शता है ताकि हम खुदा की खिदमत करें। अमाल 1 बाब 8 आयत, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अजीजों, हर मर्द हर औरत के लिए खुदा की मर्जी है कि वो पाक रूह को से ममूर हो। पाक रूह हमें इस काबिल बनाएगा कि हम मसीह यीशु की मानित कुव्वत में चलेंगे और दूसरों की मदद करने की खूबी हासिल करेंगे। तमाम ईमानदारों की कुव्वत का सरचश्मा पाक रूह है। यीशु मसीह पाक रूह से ममूर था। रसूलों को पाक रूह का बपतिस्मा मिला और उन्होंने पाक रूह से ममूर जिंदगी बसर की। मसीही होते हुए हम सबको जरूरत है कि हम पाक रूह का बपतिस्मा पाएं और रूह से ममूर हो। खुदावंद यीशु मसीह वो शख्सियत है जो रूह कुछ का बपतिस्मा देते हैं और यही कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी उसके हक में कहा, बामुताबिक यूहन्ना 1 बाब 33 आयत। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि वे रूह कुछ का बपतिस्मा हासिल करें और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाएं, बल्कि पाप के उस वादे को पूरे होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुछ से बपतिस्मा पाओगे। हमारे 1 बाब 4 से 5 याद
انہوں نے روح القدس کا بپتسمہ پایا جیسا کہ وہ اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر تھے، اور یوں انہوں نے غیر زبانیں بولنا شروع کی جو کہ روح القدس نے انہیں عطا کی تھی۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہوں نے آگ کے شعلوں کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ روح القدس سے ممور ہو گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ بمطابق اعمال 2 باب 1-4 آیات۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بے شمار لوگوں نے مختلف اوقات میں روح القدس کا بپتسمہ پانے کا تجربہ حاصل کیا۔ اعمال 10 باب 34 آیت، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ بمطابق اعمال 19 باب 6 آیت، جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھا تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، جیسا کہ پطرس رسول کی معرفت فرمایا گیا ہے۔ پاک روح خدا کی بخشش ہے، اور یہ بخشش صرف رسولوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام نئے سرے سے پیدا ہونے والوں کے لیے ہے۔ لہذا ہم ایمان کے ساتھ یہ بخشش خدا سے مانگ سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا۔ God bless us all. Amen. Thank you. B'Shem Adonai Eloheinu Elohim Eloheinu۔ In the name of our Lord. شروع کرتی ہوں خداوند اپنے خدا کے نام سے۔ Salam to all of you in the Jesus Almighty's name. مسیح کے قدرت بڑے جلالی نام میں آپ سب کو اسلام۔ My name is Simran Ijaz. میرا نام سمرن اجاز I ہے am the Bible student of the Saragil Bible Knowledge House. اور میں سارا گل بائبل نالج ہاؤس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ I am very thankful to God میں خداوند کی نہایت شکر گزار ہوں for His unspeakable gift اور اس بے بیان تحفے کے لیے and His huge blessing. اور اس کی بڑی برکت کے لیے، Because God gave us wisdom as a blessing, کیونکہ خداوند نے ہمیں حکمت تحفے کے طور پر دی ہے، so we honor ourselves in a well manner for the mysteries of God. جس کی وجہ سے ہم سب اپنے آپ کو بہتر اور لائق طور سے خداوند کی خدمت کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ Amen. آمین۔ So let's come on our topic. آئے ہم اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ Today's my topic is wisdom. میرا آج کا عنوان ہے حکمت۔ We see the reference for this topic. ہم اس عنوان کو دیکھتے ہیں Proverbs chapter 9 and verse 10, امثال 9 باب اس کی 10 آیت، written as, لکھا ہے the fear of the Lord is the beginning of the wisdom, خداوند کا خوف بھی is the beginning of the wisdom, حکمت کا شروع ہے، and the knowledge of the holy is understanding. اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ Amen. آمین۔ And if you see this verse into the Hebrew language, اگر اسی حوالہ کو عبرانی زبان میں دیکھے تو written as, لکھا ہے the Hillet Chachma Yirat Adonai. خداوند کا خوف بھی حکمت کا شروع ہے۔ The word wisdom is called Hebrew language. عبرانی میں خاکمہ کہتے ہیں۔ Amen. آمین۔ Its interpretation is اس کی تشریح اس طرح سے کر سکتے ہیں، the right use or exercise of the knowledge. اس کے معنی علم کا صحیح طور پر مکمل کرنا ہے۔ If wisdom is to be considered as the faculty of the mind, اگر حکمت پر غور کیا جائے تو یہ ذہنی قابلیت کے لیے تو ہے، it is the faculty of the discerning or the judging. یہ دانش مندی اور تحقیق ہے۔ It is the most just, کیا یہ ٹھیک ہے، proper, موضوع ہے، and useful. مفید ہے، And if it is be considered as the acquirement, اور اگر اس کے حصول کے قیاس پر کہا جائے تو it is the knowledge, اور یہ علم ہے and is the use of it the best, اور یہ مفید بھی ہے، most proper, کیا یہ ٹھیک ہے؟ most conductive, and the prosperity or the happiness. موضوع یہ ہے کہ اقبال مندی اس میں ہے، ہدایت اور چین و آرام اور خوشی ہے، Moses was learned,
मूसा हिकमत की बातें in all the wisdoms of the acts and acts. मिस्री अमाल में सिखाता है. In the scripture theology, इल्हामी तालीम में wisdom is the religion. हिकमत एक असली मजहब, God ज्ञानदारी, light and the piety, the knowledge and the खुदा fear of तरसी, God. फारसी, परहेजगारी, इल्म और खुदा का खौफ है. Let me see the one more reference from to the Proverbs chapter 1 verse 7. आए हम कलाम मुकद्दस में एक और हवाला देखिए. इंसान पहला बाब उसकी 7 आयत. Written as the fear of the Lord is लिखा है, the fear of the Lord is the beginning of the knowledge. खुदावन का खौफ भी इल्म का शुरू है. But fools despise the wisdom and the instruction. लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं. Remember, friends, याद रखे दोस्तों, if we have the fear of the God, अगर हम में खुदा का खौफ है तो we achieve anything in our lives. तो हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते But हैं. like the fools, अगर हम अहमक हैं तो we always despise the instructions of God, खुदावन की हिकमत और तरबियत को नजरअंदाज करते हैं. so we never achieve anything in our lives. तो कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते. We take aim with this. तो कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते. We take aim with this. और कुछ इसके साथ ही हम Let me see the one more reference from to the एक और Proverbs. हवाला देखते हैं. Proverbs chapter 4 verse 7. इंसान उसका 4 बाब उसकी 7 आयत. Wisdom is the principal thing. हिकमत अफजल है. Therefore, get wisdom. ये हिकमत हम हासिल करते हैं तो And all with the getting get understanding. और हम फिल्म हासिल करते हैं. Wisdom is the principal thing. हिकमत अफजल है. From where does wisdom come? हिकमत कहाँ से आती है? Think about this. जरा सोचिए इसको. Let me see that one more reference. एक और From, हवाला इसका देखें. from Job 28 verse 20 and 28. अय्यूब 28 बाब उसकी 20 और 28 आयत में Written as, from where does the wisdom come? लिखा है हिकमत कहाँ से आती है. Verse 28. उसकी 28 आयत में And he said to men, खुदा ने इंसान से कहा, behold, बिहोल देख, the fear of the Lord, खुदा का खौफ that is the wisdom. ही हिकमत है. Amen. आमीन. God bless you all. God bless you all. Lastly, I would like to thank Pastor Jamshed because of his guidance. We all are so ourselves in well mannered for the ministries of God. Amen. भाई जमशेद का हम शुक्र अदा करते हैं, उनकी रहनुमाई से आज हम खुदावन की खिदमत कर रहे हैं. आमीन. Shalom, ani Pastor Jamshed Pyarage. Hello, I am Pastor Jamshed Pyarage. Bashem Adonai Elohenu Elohim Elohim. शुरू करता हूँ खुदावंद मेरे खुदा के नाम से. बसेफर तौरत मोशे. मूसा की शरीयत की किताब में से बरेशीत. पैदाइश की किताब Chapter number 1, verse number 1 to 15. पहला बाब 1 था 15 आयत. की किताब सफर मोशे. और जैसा मूसा की किताब में लिखा है, दिशु में अल सेफर अदोनाई उक्राऊ. तुम खुदावंद की किताब में ढूंढो और पढ़ो. बरेशीत बारा एलोहीम ए था शमायम व ए था आरस. खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया. वह आरस हा यता तू व वो व खोशक अल बने देहुम व रूह एलोहीम मरखफत अल बने हमायम. और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी. व योमर एलोहीम यही और व यही और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई. व यर एलोहीम एत हा और की तो व यब्देल एलोहीम बेन हा और उवेन हा खोशक. और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया. व यिक्रा एलोहीम ला और योम वला खोशक कारा लैला व यही एरम व यही वकैर योम एखाद. और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ. व योमर एलोहीम यही रकिया बतोख हम मायम वही मबदील बेन मायम ला मायम. और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए. व यअस एलोहीम एत हारकिया व यब्देल बेन हमायम इशर मितखत ला रकिया
وبين همايم الشر مئل لاركيا ويهي خين. بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، ایسا ہی ہوا. ويكرا إلهيم لاركيا شمايم ويهي آرم ويهي بكر يوم شني. اور خدا نے فضا کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا. ويوم الإلهيم يكابو همايم نتخذ هشمايم المقام اخاد وإتارا حیب بدشا ویہی خین. اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا. ویکرا الہیم لیب بشا ایرس المکوے ہمایم کارا یمیم ویہ الہیم کیتو. اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. ویومر الہیم تچھے ہا آرس دشے اشب مزریہ زرا ایس پری اسے پری لامنے اشر زرعو بو الحارس ویہی خین. اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلے اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھے اگائے، اور ایسا ہی ہوا. ودو سے ہا آرس دشے اشب مزریہ زرا لامنے ہو و ایس اوسے پری اشر زرعو بو لامنے ہو و یر الہیم کی تو. تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھے اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگائے، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. ویہی ایرم ویہی بکر یوم شلیشی. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا. ویومر الہیم یہی مطورت برکیا ہشمایم لا حبدیل بین ہیوم بین اللیلہ و ہایو لأوتو المدیم الیمیم والشنیم. اور خدا نے کہا کہ فلک پر نہیں ہو کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برس کے امتیاز کے لیے ہو. وہایو لم اورود برکیا ہشمایم لہائیر الحارس ویہی خین. اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہو کہ زمین پر روشنی ڈالے، اور ایسا ہی ہوا. May God bless us all. خدا ہم سب کو برکت دے.